नमस्कार बंधुসকল प्रथमे आपनालोকক মই দাউগা হাৰিমু আফাদ ব্লগ ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে মই আপোনালোকক আজি এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি মই গাঁৱত যাম। তো কিলে যাম, আজি আমাৰ গাঁৱত অসমীয়াবিলাক যে কয় নভাত বুলি কোৱা, নভাত খোৱা বুলি কয় যে, তো আমি নভাত খাবলৈ যাম আজি বহুত দিন মূৰত। মানে মই থকা ঠাইৰ পৰা কমচে কম টাউন দি হৈ গ'লে 22 কিলোমিটাৰমান হয় আৰু চৰ্টকাট গ'লে 13 কিলোমিটাৰমান হয়। আজি আমাৰ গাঁৱত যেনেকুৱা অসমীয়াবিলাক নাম বুলি কয়, নাম গোৱা, কীৰ্তন গোৱা, ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ আজি আৰজ গোৱাও হ'ব। তাৰপিছত বাকী আপোনালোকে জানেই আৰু নভাত বুলি ক'লে মানে ওখাম গ'লে বুলি ক'লে কি হয়। তো মই এয়া কেমেৰা ষ্টেণ্ড ল'লোঁ, বাকী চেল্ফি ষ্টেণ্ড আছে তাত বেগত পূৰা ৰেডি কৰিলোঁ আৰু এইটো মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। বসন্তী এয়া মোৰ বাইক বসন্তী ল'লোঁ মই। বাকী কিমান কাপোৰ লাগে কি লাগে মই লৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু গাড়ী। এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মই। বাকী এটা দৰজাটো বন্ধ কৰি লওঁ, নহয় জানো? আজি জবৰদস্ত হ'ব দেই, আপোনালোকে চাব ভালকৈ। আজি জবৰদস্ত হ'ব। আপোনালোকে মই এটাহে অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কি ভাষা দি পচন্দ কৰে, হিন্দী, এছামিছ, এয়া বড়ো, আপোনালোকে কমেণ্ট জনাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চট চাই আপোনালোকে কোনকৈ চাব, মই আপোনালোকক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে ফুল চাব, आदत पीढ़ी ना जाती। तो मिलती है ब्रेक के बाद। हाय दोस्तों, मैं पहुंच गया गांव में। अभी देख सकते हैं आप लोग क्या क्या इस पे जुगाड़ किया हुआ है। इधर इस तरफ भाई लोग मुर्गी साफ कर रहे हैं। उसका पार्टी वैसे भी धमाका होगा। अभी सुबह का जो चाय वाय बना रहा है, मुर्गी साफ कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं, देखो इधर भी मुर्गी है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग। Mas ada neng? Hah? Ini naik. आगुनिगुरि जोंहा ओरै सन्तोषफ्रा खासिया लाबोजेनबाय आरोखि। दिनै जिथु ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो एसे गोग्गोमै खालामगोन नालाय खासियाखौ लाबोबाय आरो। नायदों नोंथांमोना मा लाबोदों, जगार जाजोब्बाय नै। थाव, मैगं थाइगं गासिबो आरोखि। नाया मोनफैथ'वाखै आरोखि। आरो दिनै आरो बिथिंबो बेदर गोदागासिनो दं आरोखि। माखासे दहाय बुथारनायखौ नुदोंमोन नोंथांमोना। दा बेदर गोदागासिनो दं फंबायमोना। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। इसेबो नाहरालै मानसिफोराबो केमेरायावबो दाउ देखायहरनांगौ। जि जायगायाव गोथैसि बावगोन बेखौ जोंहा साफा खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों नै। बै मोनसे जाबाय फिरफिला बिरहोगोन आरोखि, फ्लेग पस्टिं खालामनायनि जायगा, नैबे गोथैसि बावनाय। दा बेखौ बिसोरो सुनै फुनगासिनो दं। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। माखासे मैखोम जोंनिनो सान्थिपुर गामिनि बाथौ सिबियारिफ्रा, नोंथांमोना नायनो हागोन नै। दा बरजेन मोसाहारिबो दङ, ओरैजा मादा रामसियारि, हिमत सिं दैमारि, उपेन बसुमतारी, बिथांमोना साफा खालामगासिनो दं, साजायगासिनो दं, दाबो कमप्लिट जायाखै।
दिनैनि ओंख्रिया जाहैबाय अनलाजों दाउजों, अनलाजों साम'जों आरो लोगोसे मा होनो नाजों बिलाहि टपनो आरोखि। जोंनि गामियाव माने ओंखाम गोरलै गोदान ओंखाम गोरलै जानायाव अमा बेदर जाथ'वा माने मागोआव जायो नालाय। खालि बेयाव नाजों बिलाहि टप जागोन, बेयाव आरो साम'जों सबाय आरो अनलाजों दाउ जागोन आरोखि। नै जोंहा बिनानावमोना बिहामजोफ्रा माइनाव लाबोजेनबाय आरोखि। न'निफ्राय लाबोगोरो बेयाव बावनाय थिनाय खालामनानै आरो बेखौ न'आव लांफिननाय जायो आरोखि।